ਉਹ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਮਸੀਹ ਮਊਦਾ ਐਂਡ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मेरा ख्याल है ये एतराज़ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਤਾਈਦ ਯਾਫਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ और उसकी कोई तफसील जी हदीस हो तो बड़ी अच्छी गल है, जरूर उन्होंने भी मनांगे। इशारा तो मौजूद है जी, यही तो बात है सारी। अगर इस पे आप आ गए हैं तो बात उनसे हो रही थी, उनसे लेके अब आप मुझे समझाएंगे। मेरी और आपकी बड़ी बातें हो चुकी हुई हैं। ऐड किया है पॉइंट, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फिर वो ऐड तो आपने किया है, लेकिन बात जब शुरू हो जाती है ठीक तो है, वो मैंने सिर्फ ऐड किया है, उखड़ जाएगी। मैं एक असूल की बात कर, जो मुझे हर आदमी को अपना उसका होता है देखने का जाविया कि कुरान करीम अगर बयान करता है मुजद्दद को तो हम उसकी तफसील पढ़ लेंगे, लेकिन अगर नहीं बयान करता तो उसकी कोई तफसील हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। कुरान करीम अगर नज़ूल मसीह को बयान करता है तो उसकी तफसील भी पढ़ लेंगे। कुरान करीम ना नज़ूल मसीह को बयान करता है, ना मुजद्दद को बयान करता है, ना ज़ोहर इमाम महदी को बयान करता है। कुरान करीम में ऐसी कोई चीज़ नहीं। एक मौका दीजिएगा प्लीज़, अगर थोड़ा डेडलॉक ख़त्म हो जाए। ये जो आपने इंपॉर्टेंट बात की है ना कि अगर इशारा मौजूद है, अब ये इशारा जो होता है ये बात इस तरह है कि कुरान में कुछ आयात जो हैं वो उसमें इशारा है, वो एक तफसीर तलब है। उसमें फिर ये देखना होता है, एक मिनट प्लीज़, उसमें ये देखना होता है कि जो मुख्तलिफ उलमा ने तफसीर की है उसमें किसकी तफसीर की आपको समझ आती है। जो जिसको समझ आती है वो बात ले लेता है, जिसको नहीं समझ आती वो बात नहीं लेता, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि वो इशारे का जिक्र करना ज़रूरी है। भाई आप ये देखें, आप ये देखें, बात सुनें, एक मिनट प्लीज, मुझे बात खत्म करने दें प्लीज मुझे बात खत्म करने दें। तो वो इशारा आपके लिए ये फर्ज है हुसैनी साहब, किसी भी बंदे के लिए, कि वो जो इशारा है वो है क्या, उसका मतलब क्या है, उस पे वहां पे ये रुकना नहीं चाहिए कि मुझे बात समझ नहीं आई, लिखी भी है हाँ बस ठीक है, समझ कोई नहीं बनाया हुआ है हुसैनी साहब ने, बनाया हुआ है तो समझना आपको मेरी बात समझना बहुत जरूरी है। नहीं मेरी बात सुने, हुसैनी साहब ने आपको खुद बनाया हुआ है। अच्छा भाई, अच्छा हाँ मैं आपको बात कंप्लीट करने दो भाई। भाई यार क्या यार ये लोग हैं यार, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए जो मैं बात कंप्लीट करने लगा था ना, बार बार बीच में कट कर रहे हैं। सैनी साहब ये जरूरी है कि जो बात लिखी हुई है उसका आप क्या मतलब लेते हैं। वहां पे ये नहीं आप कह सकते कि इस बात लिखी हुई है हमें नहीं पता क्या मतलब है, बस ये आप पे फर्ज है कि आपने उसको समझना है कि वो बात है क्या। इसलिए आप वो सूरह नूर की जो आयत 55 खास तौर पे है, आपका फर्ज बनता है कि आप क्या माने लेते हैं, फिर उसको कंपेयर कर लें जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो बात की है, और फिर देखें आपको बात किसकी सही लगती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। जज़ाकल्लाह। आपकी बात खत्म हो गई है।
آپ کو یار انہوں نے فدو بنایا ہوا ہے سینی صاحب نے, انہوں نے فدو بنایا ہوا ہے. میری ایک منٹ واٹر بھائی میری بات سن لیں, انہوں نے فدو بنایا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ واٹر بھائی ایک منٹ بات سن لیں, میں 2 گھنٹے سے لے رہا ہوں, میں کال ڈال رہا ہوں, حسینی صاحب نہیں اٹھا رہے, انہوں نے فدو بنایا ہوا ہے. وہ جب عامر نذیر صاحب کی بات اٹھانا چاہتے ہیں, عامر نذیر صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ لوگ ادھر آ کے چوتیوں کی طرح اسپیشلی واٹر بھائی اور ٹروتھ سیکر بھائی چوتیوں کی طرح آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ حسینی بھائی اس پروپیگنڈا کو پروپیگیٹ کریں, اور چوتیوں کی طرح آپ لوگ ادھر بیٹھ جاتے کون ہیں. ہوتا ہے چوتیا؟ کون ہوتا ہے؟ وہی آپ لوگ چوتی ہوتے ہیں کہ حسینی صاحب آپ لوگوں کو چوتیا بنا رہے ہیں, واٹر بھائی چوتیا بنا رہے ہیں. جب عامر نذیر صاحب ادھر ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں لیتے. چوتیا کیا ہوتا ہے مجھے میں بتاتا ہوں, پھر میں نہیں بنوں گا. پہلے مجھے بتائیں چوتیا کیا ہوتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں. وہ بندہ چوتیا ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے اور وہ چوت آگے کر دے اس بندے کے سامنے جو میٹھی زبان میں ان کی چوت مارے. آپ وہ یعنی میرے آگے چوت لگی ہوئی ہے, میرے آگے چوت لگی ہوئی ہے. میں آگے لگی ہے پیچھے لگی ہے مجھے نہیں پتا, یعنی کہ میرے پیچھے چوت لگی ہے. ہاں میں بتاتا ہوں کہ میرے نیچے چوت لگی ہے. ہاں میں بتاتا ہوں, نیچے لگی ہے یا اوپر لگی ہے مجھے نہیں پتا. آپ لوگ چوتیے ہیں, بتائیں تاکہ میں اس کا کوئی فائدہ اٹھاؤں. ہاں میں بتاتا ہوں یار, مجھے بات تو ختم کر لینے دیں. نہیں آپ بات ختم کیا یار, بات تو ختم کر دیں. میرے اندر بڑی اچھی چیز لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, مجھے بات تو ختم کر لینے دیں. آپ موقع دے رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, بھائی میں کتنی دیر پہلے آیا ہوں. ٹروتھ سیکر بھائی میں کتنی دیر پہلے آیا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں کتنی دیر پہلے آیا ہوں. مجھے بات تو کر لینے دیں. کافی دیر پہلے براڈ لگی ہے, اب میں آیا ہوں اور چوت مجھے لگا دی ہے یار. ہاں میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے بات کر لینے دیں. معذرت نہ چاہیں, مجھے بتائیں میرے چوت لگی ہوئی کہاں پہ ہے تاکہ میں مزے نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کی کہاں چوت لگی ہے, منہ پہ لگی ہوگی. میں بات تو کر نہیں یار, وہ مطلب لوکیشن تو اچھی ہونی چاہیے نا جہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے اور مزے بھی پورے آئے. آپ کی منہ پہ لگی ہوئی ہے, میں بات تو کر لینے دیں. السلام علیکم رانی فضان بھائی. یار پاکستان بھائی ایک منٹ, لیٹ می فنش. یہ حسینی صاحب نے آپ لوگوں کو چوتیا بنایا ہوا ہے. ہاں چوتیا بنایا ہوا ہے. ٹروتھ سیکر بھائی, واٹر بھائی, پاکستان بھائی, آپ لوگوں کو چوتیا بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ پتا کیا کرتے ہیں, یہ کسی کو نہیں اٹھاتے. جب عامر نذیر صاحب کس قسم کے لوگ, خدا کی قسم, یار بات تو کر لینے دیں یار. کس طرح کے مجھے موقع تو دیں استعمال کر رہا ہے یار, موقع تو دے دیں پلیز. حسینی صاحب نے آپ لوگوں کو, ٹروتھ سیکر بھائی, واٹر بھائی, پاکستان بھائی, آپ لوگوں کو چوتیا بنایا ہوا ہے. تسلیم بھائی آپ لوگوں کو چوتیا بنایا ہوا ہے. یہ کسی کو اس ٹائم نہیں اٹھاتے جب عامر نذیر صاحب ادھر ہوں گے, اور یہ آپ لوگوں کو ذلیل کرواتے ہیں, اور آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی کو نہیں اٹھاتے اس ٹائم جب عامر نذیر صاحب اپنا گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں. حسینی صاحب کسی کو نہیں اٹھاتے. میں نے یہ دیکھا ہے, آج میں نے دیکھا ہے, اور میں نے کنٹینیوسلی ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے, انہوں نے نہیں اٹھایا. یہ چاہتے ہیں کہ احمدی جو سے چوتی احمدی ہے. یار واٹر بھائی بات کر رہے ہیں, واٹر بھائی بات تو کر رہے ہیں, واٹر بھائی بات کر لینے دیں یار, واٹر بھائی بات کر لینے دیں. ابھی انہوں نے مجھے نیچے پھینک دینا ہے, انہوں نے مجھے نیچے پھینک دینا ہے ابھی. واٹر بھائی چوتیے کا مطلب ہے بیوقوف. ہاں بالکل, اور وہ نہیں سمجھنا چاہتے. وہ لٹرلی اس سینس میں لے رہے ہیں کہ چوتیے کا مطلب ہے چوت مرانے والا. یہ نہیں سمجھنا چاہتے واٹر بھائی. یہ چاہتے ہیں کہ صرف چوتیے بنے رہیں اور احمدیت کی تزہیر کرواتے رہیں. تو مجھے چوت مل نہیں رہی اپنی یار. اچھا یار, میں نے تو آپ کے بات ہی کوئی نہیں کی. تسلیم بھائی نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا, اور سٹل آپ چوتی ہیں یار. واٹر بھائی سٹل چوتی ہیں. حسینی صاحب آپ لوگوں کو چوتیا بناتے ہیں. اچھا یار بات تو کر رہے ہیں, زبان کا استعمال ہے تو بس آپ ٹھہر جائیں اور آپ مت بنے یار. مجھے بات تو کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں یار, مجھے بات تو کرنے دیں. حسینی صاحب نے جس طرح آپ چوتیے کو چوتیا بنایا ہے, اور آپ چوتیے جون سے ہیں اس چوت کا اظہار کر رہے ہیں اور چوتیا بنی جا رہے ہیں.
मेरे प्यारे भाई मुझे एक्सप्लेन तो कर लेने देना, चूतिया ना बने। जो और सैनी हुसैनी साहब है साहब ना, की आपने सैनी आपने साहब ये उनकी देखी है, उनकी टैक्टिक देखी है कि वो अहमदियों को चूतिया बनाते हैं, अहमदियों देखिए, को और एक चूतिया तरफ ये भी बनाते हैं। कहते हैं कि मैंने किताबें सारी पढ़ी हैं हजरत मसीह मौद की, लेकिन मुझ पर असर कोई नहीं है और ना मैं उनको मानता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने इससे बड़ा चूतिया चूतिया बनाया हुआ है। बनाना वो क्या होता है? और अहमदियों को कहते हैं कि मैं अहमदी नहीं हूँ, और हर जलसे पे जाते हैं, हर हाँ, इज्तिमा पे जाते हैं, और ये चूतिए ट्रूथ सीकर, वाटर भाई और पाकिस्तान भाई जैसे चूतिए उधर खड़े होके उनको 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 फ्यूल देते हैं। और वेलकम सैनी साहब करते यही हैं, तो चाहते वेलकम हैं। वेलकम करके उन्होंने मतलब उन्होंने चुकते ने कि हाँ, वो- और यही चाहते हैं हुसैनी साहब कि हाँ, ऐसे चूतिए जो ट्रूथ हाँ, सीकर भाई जैसे, पाकिस्तान भाई जैसे, वाटर भाई वाले जैसे चूतिए अपनी चूत पेश करें, और सैनी साहब उससे मजा उठाते हैं। फजान भाई एक सेकंड, ये जो अली इमाम अली जो कश्मीरी भाई हैं, ये बहुत ही नाइस आदमी है। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है कि सैनी यार साहब वो ने तो इनको अहमदी नहीं है ना, मैं तो उन यार मतलब अहमदी तो सुने ना चूतियों मेरी के बारे में बात। बात कर रहा ओ हूँ, भाई अहमदी ये भी तो चूतियों समझे के ना, बारे में वो बात कर रहा जो हूँ तस्लीम भाई। वो जो सीधे आदमी है कश्मीरी साहब, वो भी इनके अंडर ही है ना फिर। यार वो अहमदी नहीं है, डजंट मैटर वो अहमदी है। नहीं है। ये चूतिया जो है ना, ये पिंक डीपी वाला वाटर, ये सबसे बड़ा अच्छा चूतिया। यार मेरी भी तो बात ये सुन ले यार, चूतिया मैं सबसे क्यों बड़ा मर्जी है, ट्रूथ सीकर भाई उससे बड़ा चूतिया, और पाकिस्तान भाई जो भी चले गए हैं वो उससे बड़ा चूतिया। और ये भाई मेरी बात भी चूतिए तो सुन ले, अपनी चूत गुजारिश सुन मरवाते ले। हैं और एग्जैक्टली अपनी चूत प्रेजेंट करते हैं हुसैनी साहब के सामने, और वो हुसैनी साहब I'll इनकी be चूत right with मारते you हैं। just 1 minute। भाईजान मेरी बात भी सुन ले। कल एक भाई थे, उनका नाम था शायद बिलाल हनीफ भाई, बिलाल ठीक है, हनीफ के बिलाल ठीक क्या। है, हाँ जी, वो हाँ कल जी। मुझसे पूछे थे आप सच्चे मोमिन है, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं सच्चा मोमिन खस्सी होता है, मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं आप बचपन से खस्सी थे कि बाद में हुए? सैनी मैंने साहब कहा ने पहले किया, तो मैं ठीक हुआ करता था, ओ सैनी साहब ने किया फिर मैं फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता डाल हो रहा हूँ, गया। 3 तो घंटे आज से आपने रिक्वेस्ट मुझे डाल रहा हूँ, चूतिया बना लेकिन दिया। हुसैनी भाई को पता है कौन से चूतिए को लेना है। उन्होंने आप जैसा चूतिया, ट्रूथ सीकर भाई जैसा चूतिया, और ये भाई मैं ऐसे तो आया ही चूतिया अभी उन्होंने था, ऊपर लिए। और मैं तो आया ही अभी हूँ, मैंने फोन ही अभी हाँ, ऑन नहीं किया है, नहीं, मैं तो आया ही मैं अभी हूँ, 3 मैं घंटे नीचे ही से था। रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन हुसैनी साहब को एग्जैक्टली तो पता है यार कि ये तो कौन सा आपकी हुसैनी चूतिया साहब से झगड़ा हुआ ना, इज तो वर्थ आपने मुझे पिकिंग गालियां अप। दे दी यार खामखा। मैं तो किसी आपने को गाली मुझे नहीं दे एवं रहा, मैं गालियां तो दे दी। चूतिया कह रहा हूँ आपको, वाटर भाई। ये तो बड़ी अच्छी बात होती है फिर हाँ, यानी कि तो फिर आप आप भी वो अपना नाम यही चूतिए रख हैं, लें, और ट्रूथ तो आप सीकर भी भाई अपना वो नाम यही रख चूतिए लें। हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप चलो लोग ये वो बहस लंबी करने चूतिए का हैं फायदा नहीं होएगा, जो हम चूत सुन रहे अपनी हैं आपकी पेश बातें। करते हैं। वाटर भाई एक मिनट बात सुन लें। आप लोग वो चूतिए हैं, हुसैनी साहब को चूत प्रेजेंट करते हैं, और हुसैनी साहब की ब्रॉड चल रही है आपकी चूत प्रेजेंट करने की वजह से। और हुसैनी साहब वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप चूतियों को देख लेते हैं, और आपको यार पता है आपको कि मेरी ये चूत चूतिए चाहिए? जो उनसे है ना, मेरी ब्रॉड को मजीद चलाएंगे, जलाना आपको और चाहिए मैं मेरी? अहमदियों की चूत पाड़ूंगा। नहीं वेरी आपको गुड, मेरी चाहिए, एक्सीलेंट। आपको मेरी चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुझे पास नहीं तो चाहिए, स्पेयर है। ये हुसैनी साहब को चाहिए। हुसैनी साहब एग्जैक्टली उन चूतियों का उनको पता है, वाटर भाई उनको चूतियों का पता है, और यू आर वन ऑफ देम। लेकिन जो अली भाई हैं वो भी काफ़ी माशाल्लाह इनके मदी हैं, और वो भी इनके ज़ेर साया और इनकी बातें सारा दिन सुनते हैं। अली साहब जो है कश्मीरी भाई, बहुत शरीफ इंसान है, शरीफ नफ्स इंसान है। यार वो डजंट अहमदी मैटर, नहीं है। अहमदी नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हाँ, जो अहमदी चूतिए हैं ना, वो ट्रूथ सीकर भाई हैं, वाटर भाई हैं, और पाकिस्तान भाई थे। जो चूतिए चूत मनाने आ जाते हैं यहाँ पे। हूँ, तौबा 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 तौबा। जी अली भाई, अस्तगफुरुल्लाह ना करें, आप चूत मराया करें। ट्रूथ सीकर भाई चूत मराया करें कश्मीरी आप भाई, अहमदियों की, और क्योंकि आप अपनी अकेली चूत नहीं मराते। हुसैनी साहब को पता है कि आप अकेली अपनी चूत नहीं मराते, वो जो लिसनर्स हैं उनकी चूत भी मराते हैं आप चूत मराया करें। कश्मीरी साहब, हाँ जी कश्मीरी साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
की गल की हो रही सी मैं नहीं सुन सकी मैं जरा बाहर सा की ਦੱਸੋ ਜੀ मसला चाह रहे ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਐਸੇ ਚੂਤੀਏ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਚੂਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਟਰੂ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸੇ ਚੂਤੀਏ ਨੇ ਇਹ ਚੂਤ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੂਤੀਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਟਰੂ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਐਸੇ ਚੂਤੀਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਤ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੂਤ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀ ਚੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ मुबशर साहब जी अपनी एक राय वे ठीक है पेश कर रहे हैं कश्मीरी भाई मेरे अपने उस्ताद ने उन्होंने दी अपनी एक मैं कह बात आंदे अहमदी चूतियां दी बात आंदे तस्लीम भाई मुबशर भाई सुन लो कि बात दो चार मुंडे नु कहना थी और तो कुछ नहीं कह रहे उन्होंने दी अपनी राय वे पता कि ठीक है गलत है लेकिन मैं नहीं कह सकता मेरे उस्ताद ने मैं बहुत सीखा है ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਗੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ये हुआ क्या है बात तो अच्छी भली एक हो रही थी नहीं मैंने आपको गाली नहीं निकाली आप चूती हैं आप चूती हैं वाटर भाई आप एग्जैक्टली 100% चूती हैं आपको ये हुसैनी साहब इस्तेमाल करते हैं कि आप चूत पढ़वाएं अहमदियों की आप इधर बैठे हैं ट्रूथ सीकर भाई स्पेशली सबसे बड़े भाई मैं तो आया ही अभी हूँ किसी से पूछ लो मैं तो आया ही यहाँ ये ट्रूथ सीकर भाई सबसे बड़े चूती हैं कि वो अहमदियों की चूत पढ़वाते हैं यहाँ बैठ बशर भाई ये पिछले इनसे एक और मिनट हुसैनी साहब को पता है कि ये दो चूतिए कोई नहीं होगा तो ये दो चूतिए तो है ना वो आमर नजीर भाई वाटर भाई आप इस्तेमाल हो और हुसैनी साहब को पता है कि और कुछ हो ना हो ये दो चूतिए जरूर हैं ट्रूथ सीकर भाई वाटर भाई और एक पाकिस्तानी भाई थे ये चूतिए बैठ के हमें जलील करवाते हैं और यार नीचे उतर जाओ चूतियों तो यार आप इज्जत बनवा दें वो बात करनी है कि होगी बात आप इज्जत बनवा दें हमारी कोई और बात कर लें हम कोई हमारी नहीं मदद नहीं करके नहीं जाए आपकी इज्जत हमारी जो इज्जत होनी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि रूहानी खुदाई हमारी साहब जो आपने इज्जत अभी कोई और बात करनी है कि हो गई थी ना, बात हमारी जो इज्जत और बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी है लेकिन आप लोगों की ये आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोगों की चूत पड़वाने की वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं ट्रूथ सीकर क्या हुआ क्या था कोई गलत किताब आप लोगों ने आज पढ़ी है कोई गुनाह की किताब पढ़ी है मुझे तो खुद गुनाहगार समझ नहीं आ रही कि बात क्या हुई है बात तो बड़ी कौन सी किताब आप पढ़ रहे थे यार आप आमिर लोग, जो नजीर बड़ी आज कोई बकवास गुनाहों करता रहा से भरी बकवास किताब थी। करता रहा और हुसैनी साहब मजे लेते रहे हैं और आपकी मौजूदगी में मजे लेते रहे हैं अगर आप भाईजान, लोगों को मैं तो आया ही आमिर अभी हूँ, नजीर तो का मुझे जवाब क्या नहीं पता आता वो जो क्या बकवास मुझे तो करता किताब है का नाम भी नहीं जो पता जो पढ़ छुपे रहे थे अल्फाज में हमारी कौन सी बात हुई कब हुई दोबारा बताना आपको पता है ना आपको नहीं पता आमिर वो नजीर से तो हिडन मैं बात ही नहीं अल्फाज में करता हमें गालियां निकालता रहा है और आप लोग इधर बैठे रहे हैं कब हुआ ये आज क्या होता रहा सारा दिन मुझे तो नहीं पता किसी ये बात साहब कर रहे इनको बताया मैं तो आया ही अभी हूँ हो। अच्छा जो भी बात है अगर होगी ये बात रूहानी खजाइन की अभी और कोई बात करनी है करने कोई और बात कर लें भाई आप जी ठीक है अच्छा हुसैनी साहब आप मौजूद है मुल्तान गई सी
ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਂ। ये देखें, जिस दिन मेरी बात सुने ट्रूथ सीकर भाई, जिस दिन आप लोग उनको जवाब देंगे ना, वो कहेंगे ए देखो 6 अहमदी बैठे ने, एक मुसलमान बैठा है, तो फिर भी तुसी जनाब गल कर रहे हो। ये हुसैनी साहब हमारी कब हुआ है? हुसैनी साहब हमारा चेजा ले रहे हैं। और यार हर रोज की बात कर हर रहे हो? रोज ओ यार ट्रूथ सीकर भाई, हर रोज वो ये कहते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 अहमदी बैठे ने, एक गैर अहमदी बैठा है, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਅਭੀ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ 7 ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਭਾਈ? और भाई वो मोमिन है, मोमिन 60 पे नहीं 70 पे हाँ, भारी तो होता है। आप लोगों का जब मजा ले रहे हैं, आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं हुसैनी साहब, तो आप क्यों बनने आते हो? और भाईजान वो मोमिन जो होता है वो 70 के बराबर होता है। हुसैनी साहब आपको चूतिया बना रहे हैं, चूतिया, और आप इधर आके चूतिया बन रहे हैं यार। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती यार। तो अक्लमंद है, आप क्यों बन रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं तो अभी आया हूं ना, आप सारा दिन चूतिया बनते रहे हैं, मैं अभी आया हूं। दिन से तो अल्फाज थोड़े बेहतर बंदे कोई भी नहीं याद सकता। अच्छा चलो चूतिया नहीं मैं आपको कहता, आप समझ लें आप अक्लमंद आदमी हैं, आप सबसे अक्लमंद आदमी हैं, बहुत अक्लमंद आदमी हैं। आपकी अकल को ये समझ नहीं आ रही कि हुसैनी साहब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 अहमदी बैठे हुए हैं, एक गैर अहमदी बैठा हुआ है, और फिर भी एतराज है। आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं हुसैनी साहब? आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 गैर अहमदी बैठे हुए हैं, 6 गैर अहमदी बैठे हुए हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं मैं ट्रूथ सीकर भाई क्या बात कर रहा हूँ? आपको समझ आ रही है जो हुसैनी साहब रोज कहते हैं? वो कहते हैं कि एक अलामा साहब हैं और बाकी सब अहमदी हैं, और अहमदियों को फिर भी ये एतराज है कि हमारे बंदे क्यों नहीं लेते। आपको ये समझ आ रही है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ ट्रूथ सीकर भाई? नहीं बोलेंगे आप? उस्ताद जी पानी शानी पी के आए, कोई बात नहीं, मैं भी आया था। मैं तो अभी समझ रहा था कि बातचीत चल के रही है, मैं तो इनकी किताब कोई पढ़ रहे थे वो भी नहीं समझ सका, मुझे तो नाम भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। हाँ तो आप आपको नहीं पता क्या करके गया अमर नजीर? नहीं, मैं था ही नहीं उस वक्त यहाँ पे, मुझे कैसे पता लगा? आपने एवं धक्के में मुझे तल दिया पकड़ के, और मेरे पे वो अजाल गाती हैं जो औरतों के लिए मखसूस होते हैं। अब मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नहीं वाटर भाई बात सुने, मेरी बात सुने, मैंने कोई बात ऐसी नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुसैनी साहब ने आपको बनाया हुआ है फुद्दू। वो क्या करते हैं, वो एक आमिर नज़ीर साहब को उठा के आप सबको चुप करवा के आप लोगों को जलील करवाते हैं, और ट्रूथ सीकर भाई और वाटर भाई आप लोग इधर कंटिन्यूसली मौजूद रहते हैं और जलील होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि भाई उनका तो कसूर ही कोई नहीं। भाई ये हुसैनी साहब की आप उनकी समझे तो सही वो बात, वो क्या कर रहे हैं, किससे जलील होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अच्छा आपने कभी नहीं आप हुए आमिर नज़ीर साहब ने जब आपको गालियां निकाली हैं अहमदियों को, कभी जलील नहीं हुए आप? आमिर नज़ीर से तुम अरसा हुआ मेरी बात हुई। ओए होए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन कोई आपस में डिस्कशन वगैरह तो नहीं मैं करता उनसे। ठीक है ट्रूथ सीकर भैया आप बिल्कुल ठीक हैं। आमिर नज़ीर साहब ने हमेशा अहमदियत का परचम ही उठाया है, और आप तो कभी भी जलील नहीं हुए हैं, बिल्कुल ठीक है।
آپ جس براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بیٹھے رہیں, ذلیل ہوتے رہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے نا حسینی صاحب جو آپ کے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں پیارے بھائی. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ. ہو گئی آپ کی بات کہ ابھی کوئی اور بات کرنی ہے روحانی خزان صاحب؟ جی جی اتنی ہو گئی ہے, اب آپ بات کریں. ٹھیک ہے جی. حسین صاحب آپ موجود ہیں؟ اتنی اچھی بات چل رہی تھی, اس کو بیچ میں ایسے ہی کاٹ دیا. اچھا کیا بات چل کسی رہی تھی اچھی؟ کسی پوائنٹ پہ ہم چل رہے تھے. کیا تھی اچھی بات وہ بات یہ تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بہت اچھا ایک ہم پوائنٹ کو کنکلوڈ کر رہے تھے. اگر حسینی صاحب بھی وہ کیا تھا, وہ اس سے کیا تھا آگے point؟ چلتے, وہی بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی بتائیں. ہاں جی, وہ یہ بات ہے, آپ اس کو غور سے سنیے گا, اور میں ایک ایک پوائنٹ کر کے نا 1 2 3 کر کے آپ کو بتاؤں گا. جی جی سب بتائیں. سے پہلا پوائنٹ یہ ہے, اور اس میں اگر حسینی صاحب موجود ہوں تو بڑا فائدہ ہو. نہیں ان کو ٹھیک ہے, وہ چھوڑ دیں, نہیں انہوں نے انہی کے ساتھ کنکلوڈ کر رہے تھے نا سر. آپ نہیں بات سن رہے ہیں, کنکلیوڈ کو چھوڑیں, آپ اس طرح چوٹی بنے ہوئے ہیں, آپ اپنی بات چلو کریں. جی جی اچھا ٹھیک ہے, چلے. ہاں جی. میرا خیال آپ کی مرضی نہیں ہے بات سننے کی. نہیں میں سن رہا ہوں آپ کی, آپ بہت اچھی طرح سے چوتیے بنے ہوئے ہیں, آپ اپنی بات کریں. جی ٹرو سیکر بھائی. کریں بات آپ اپنی. کیا ایسا پوائنٹ ہے جو دنیا کی نظر سے مس ہو گیا ہے اور آپ کو نہیں مس, آپ نے اس میں سے کوئی اچھی بات نکالی ہے؟ جی ٹرو سیکر بھائی پلیز بات کریں. السلام علیکم ثانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کہ احمدی علم کلام سنیا. ثانی صاحب میں تے خاموش ہو کے سنیا بڑا, تے میں کیا ہے کہ شاید 3 4 کے کہندے نے بیٹھے نے احمدی, تے وہ کہہ خاموشی دین نال کہ سننے یار والا ہے, جی ہاں جی بڑا یادگار پروگرام ہے. نہیں یادگار رہے گا ثانی صاحب. جی تسی سارا سنیا حسینی صاحب؟ جی میں سارا سنا. ہاں جی ثانی صاحب, یہ تے یادگار پروگرام ہو گیا. مطلب ایک لفظ ایسا وہ پنڈیری تے چڑھ گیا, وہ لفظ بار بار ہر جی جی کچھ لفظاں دے بعد وہ لفظ آ جاتا ہے. جی ماشاءاللہ بڑی رونق رانی صاحب بنائی میں ہے. تمہاری گالیوں کو دنیا کے کونے تک پہنچاؤں گا. ہاں جی, میں تمہاری السلام گالیوں کو علیکم دنیا کے ورحمۃ کونے اللہ تک پہنچاؤں گا. بالکل وبرکاتہ. بالکل. میں حسینی صاحب کیا میں نے ایسا کلام ہے جو میں نے غلط کیا, مجھے بتائیں گے آپ پلیز؟ جی حسینی صاحب پلیز بات کریں. میں تو کوئی تہاڈا نام نہیں لیا, میں نہیں میں کلام ویسے کی ہی گل پوچھ کر رہا رہے. ہوں کہ ایسا کیا کلام ہے جو میں آپ تو کو ایسے لگا ہے کہ وہ برا کلام سن رہے ہیں, میں پھر دوبارہ ہے؟ نہیں سن میں نے آپ سے یہ پوچھا میں ہے دوبارہ حسینی کلام. صاحب. جی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا کلام ہے جو احمدیوں کی وہ روئے رواں نہیں تھا, وہ کیا کلام ہے پلیز بتائیں گے آپ؟ مومنٹ کے یہ نہیں ہے, اس طرح کے سوال آپ کو سوال نہیں کرنے چاہیے نہیں تھے. ٹھہر جائیں مجھے حسینی صاحب سے پوچھ لیں. ٹرو احمدی سیکر ہو بھائی آپ کا کے نام حسین جس نہیں ہے؟ پہ, لیکن آپ کا میں نام آپ کو حسین یہ نہیں ہے؟ بتا رہا ہوں, جب آپ احمدی ہیں, احمدی میں روش آپ کا نام حسینی ہے, آپ کا نام حسینی مومن ہے, والا, آپ کا نام حسینی ہے, جو مسلمان آپ کا کا شیوہ نام جو حضور صلی حسینی اللہ علیہ وآلہ ہے. وسلم نے بتایا ہے ٹرو سیکر بھائی وہ آپ کا نام استعمال حسینی ہے؟ کریں. غلط الفاظ نہ استعمال کیا نہیں کریں آپ ٹھیک ہے, سے, میں نے بڑی کسی کے مہربانی لیے ہے. غلط الفاظ نہیں استعمال ورنہ کیے. آپ تبلیغ کے میدان میں آپ میں غلط امیج دے تبلیغ رہے نہیں کر ہیں رہا, میں جماعت آپ سے احمدیہ کا. پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا نام حسینی ہے, میں تبلیغ نہیں کر رہا. جی حسینی صاحب کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے احمدیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, وہ مجھے بتائیں گے پلیز حسینی صاحب؟ جی حسینی صاحب پلیز. اور یار ٹروتھ سیکر بھائی زبان بند بھی کر لی دی ہے یار, نہیں اس طرح کے زبان الفاظ بند بھی کر لی دی ہے احمدی ہو کدی کے
ਕਦੀ तबलीग के ਕਦੀ मैदान में आप ਆਪਣੇ आए ਆਪ हैं ਨੂੰ और इतने हुसैन गंदे अल्फाज आप ट्रूथ इस्तेमाल सीकर कर रहे हैं। भाई कभी अपने आप आपको को आपको कभी शर्म अपने आनी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहमदी होके आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको हम गैर बताएं। अहमदियों से मना करते हैं और क्या तबलीग के क्या मैदान में अल्फाज आप ये हरकत कर रहे हैं और आप देखें जमात की इमेज को खराब कर रहे हैं और इन क्या लोगों को कौन सा सारा इन मैंने लोगों को कौन जेजा से लेने का मौका मिलेगा। इन लोगों को ये जाके कहेंगे देखो अहमदियों की हालत देखो तो जो आप हमें क्यों अखलाक सिखाते हैं। क्यों चूतिए बनते हैं? आप बदनाम कर रहे हैं जमात अहमदिया को। तो आप क्यों चूतिए बनते हैं? आप क्यों चूतिए बनते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। जी हुसैनी साहब मुझे बताएंगे कि मैंने कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो मैंने गलत इस्तेमाल किए हैं प्लीज, या आप सिर्फ